요셉이 이끌려 Adapun Yusuf 애굽에 telah dibawa ke 내려가매 Mesir dan 바울의 Potifar 신하 seorang lagi Mesir, 지휘대장 pegawai 애굽 istana 사람 Firaun, 보디발이 pembawa raja 그를 membunuh 거리로 데려간 dan 이스마엘 사람의 membawa dia ke 손에서 situ. 요셉을 산이라. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와에게 그와 함께 하심을 보고 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. Maka 요셉이 Yusuf 그의 mendapatkan 주인에게 setuanya 은혜를 입어 dan dia boleh 섬김에 melayani dia. 그가 Kepada 요셉을 Yusuf diberikan 가정 kuasa 총무로 atas rumah dan 삼고 segala 자기의 miliknya 소유를 다 diserahkannya 그의 kepada 손에 penguasa Rus. 위탁하니 그가 Sejak ia 요셉에게 memberikan kuasa 자기의 dalam 집과 perubahannya 그의 dan segala 모든 miliknya kepada 소유물을 Yusuf, 주관하게 한 때부터 Tuhan memberkati 여호와께서 orang-orang Mesir itu 요셉을 karena 위하여 Yusuf, 그 sehingga 애굽 berkat Tuhan 사람의 ada atas 집에 segala 복을 miliknya, baik yang 내리심으로 di rumah maupun 여호와의 yang di 복이 ladang. 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 아멘. 우리 표 함께 고백하겠습니다. Mari kita bersama-sama membacakan tema 오직 kita tahun ini. 예수 그리스도 한 분으로 충분합니다. Hanya 아멘. cukup dengan Yesus Kristus. 우리가 삶을 살아가면 너무 바쁘게 어떤 때는 정신없이 살아갈 때가 많습니다. Pasti kita semua dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita terlalu merasa begitu sibuk. 때때로 우리가 아무것도 하지 않고 좀 가만히 있는 시간도 좀 필요해요. Di saat seperti itu kita butuh waktu untuk tidak melakukan apa-apa dan diam. 그래서 저는 대학 캠퍼스에 그냥 가만히 우두커니 앉아 있을 때가 종종 있습니다. Saya mengingat waktu-waktu saya waktu masih kuliah duduk tanpa melakukan apapun. 우리 오장로님 졸업하신 동아대학교에 이쪽에 가면 산도 있고 호수도 있고 좋은 곳이 많습니다. Di tempat Penatua Ohwi lulus S1, di situ di belakang kampus beliau Universitas Donga, di sana ada gunung dan pulau, ada danau di belakang kampus. 그날도 그냥 가만히 좀 앉아 있었어요. Di situ saya berdiam diri saja. 그런데 제가 가만히 한참 오랫동안 앉아 있었는데 또 저쪽에 보니까 우두커니 앉아 있는 사람이 있는 거예요. Tapi di samping ada orang yang sedang duduk dengan. 근데 그냥 앉아 있는 게 아니라 되게 슬퍼 보이더라고요. Dia duduk tapi terlihat sangat sedih. 그래서 그냥 조용하게 안 좋은 일이 있습니까? 라고 질문했어요. Akhirnya saya pun bertanya, kenapa kamu terlihat sedih? 이분이 그 대학에 있는 동아대학병원의 의사 선생님이에요. Ternyata beliau adalah dokter di rumah sakit Universitas Donga. 근데 이분이 수술을 하고 했는데 환자를 살리지 못하고 환자가 천국에 가게 됐어요. Jadi waktu dia sedang membedah seorang pasien, pasiennya tidak dapat terselamatkan dan sudah meninggal. 혼자 이제 자책을 하고 있는 거예요. Dan dia sedang menyalahkan diri sendiri saat itu. 내가 조금 더 이렇게 했으면 사람이 살 수 있었을지도 발음이 안 되네요. 살 수 있었지 않을까. Dan dia berkata bahwa kalau misalkan aku lebih baik, pasti saya bisa menyelamatkan dia seharusnya. 나는 왜 이렇게 실력이 없을까? Kenapa saya tidak begitu punya keterampilan? 내가 의사로 자격이. Apakah saya punya hak sebagai seorang dokter? 제가 보니까 제가 이분에게 그런 얘기를 했어요. Akhirnya saya berkata kepadanya. 의사 선생님은 참 좋은 의사 선생님인 것 같다라고 얘기했어요. Dan saya bilang, Anda adalah dokter yang sangat baik. 그럼 어떤 분들은 그런 것에 대해서 자책하거나 생각하는 사람 잘 없어요. Dan saya sebenarnya tidak pernah melihat orang yang merasa begitu bersalah karena sesuatu yang dia lakukan. 우리가 때때로 많은 생각지 못하는 아픔 또 이런 답답함들을 당할 때가 있습니다. Pasti ada saat-saat di mana kita juga mengalami hal-hal yang penuh dengan luka dan juga kesedihan. 내 힘과 노력 가지고 안 되는 일이 많아요. Banyak juga hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. 그래서 우리 스스로 할 수 없기 때문에
하나님이 그리스도를 보내십니다. Oleh karena kita tidak mampu, maka Tuhan pun telah memberikan Kristus. 제가 그분에게 조용히 그리스도를 소개하고 또 복음을 전했어요. Hanya saya memberitakan Yesus Kristus kepada beliau. 그 가지고 있는 전도지를 하나 줬습니다. Dan saya juga memberikan satu surat penginjilan kepadanya. 뭐 그 자리에서 그분이 예수님을 믿지는 않았어요. Dia tidak langsung mengakui Yesus dan percaya Yesus di situ. 그래서 목사님 감사합니다. 제가 나중에 이거 꼭 읽어보겠습니다. 하고 이제 가셨어요. Dan dia pun hanya membaca itu dan dia bilang terima kasih Pak. Saya nanti akan baca ini lagi. 여러분 지금 여러분에게는 어떤 갈등, 문제, 어려움들이 있습니까? Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah kira-kira suatu konflik atau situasi sulit yang sedang Anda hadapi? 제가 그 의사 선생님을 보내고 나서 제가 앉아서 생각한 것이 있어요. Ketika saya meninggalkan Bapak itu, saya berpikir, 하나님이 한 번도 나를 떠난 적도 없고 버리신 적도 없다라는 거예요. Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan saya atau membiarkan saya. 저도 아픔이 있고 또 답답한 일이 있습니다. Saya juga punya luka, saya juga punya kesesakan di hati. 그때마다 하나님을 바라보고 하나님 주시는 새 힘을 얻을 수 있다라는 거예요. Namun di saat-saat seperti itu, saya tetap dapat memandang Tuhan dan menerima kekuatan darinya. 여러분 오늘 하나님 주시는 새 힘을 얻으시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua menerima kekuatan baru dari Tuhan. 오늘 요셉이라는 이 한 인물을 우리는 지난주에 이어서 또 보게 됩니다. Hari ini kita melihat lagi cerita selanjutnya tentang Yusuf. 요셉의 삶은 참 어렵고 힘든 삶이에요. Kehidupan Yusuf ini sangat rumit. 창세기 35장에 요셉이 아직 어릴 때 어머니가 동생 베냐민을 낳다가 먼저 죽게 됩니다. Dalam Kejadian pasal 35, kelahiran Benyamin, adik Yusuf, itu membuat ibu mereka, Rahel, mati. 얼마나 외롭고 힘들겠어요. Pasti dia merasa sangat kesepian dan sangat sedih. 그래서 아버지가 특별히 좀 이 요셉을 특별히 좀 더 신경을 썼던 것 같습니다. Dan itulah sebabnya ayahnya begitu sangat mengasihinya. 근데 이것을 두고 형들이 시기하고 미워했어요. Namun ternyata melihat ini, kakak-kakaknya menjadi cemburu, iri hati. 그 정도가 아니라 창세기 37장에 이 요셉의 형들이 요셉을 죽이기로 결정한 거예요. Namun malahan di pasal 37 mereka mau membunuh Yusuf. 이 우물이 있는 구덩이에 집어넣었는데 물이 없어서 요셉이 죽지 않았어요. Dan akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering sehingga membuat Yusuf tidak mati. 그리고 이 요셉을 노예로 팔아버리게 됩니다. Dan Yusuf juga akhirnya dijual sebagai budak. 먼 길, 아버지의 심부름을 가지고 먼 길을 형들을 찾아갔어요. Padahal dia telah menempuh jarak yang jauh untuk menuntaskan tugas yang ayahnya berikan, pergi ke saudara-saudaranya. 믿었던 그 형들이 자기를 죽이고 노예로 팔아버린 거예요. Saudara-saudara yang sangat dia hormati, itu malahan menjadi saudara-saudara yang menjualnya. 이거 여러분 성경이니까 여러분 보지만 현실 속에서 여러분 이것을 당한다고 생각해 보세요. Mungkin kita melihat ini sebagai cerita Alkitab, tapi coba bayangkan kalau ini benar-benar terjadi di realita hidup kita. 얼마나 기가 찬 일입니까? Pasti ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan. 근데 이것을 요셉이 당했다라는 거예요. Namun inilah hal yang dialami Yusuf. 얼마나 형들이 밉고 이 상황이 너무 그 상황이 얼마나 힘들었겠습니까? Pasti Yusuf seharusnya membenci saudara-saudaranya dan sangat-sangat terluka. 보통 일반적인 사람이었으면 삶이 무너져 버렸을 거예요. Kalau orang-orang normal pasti menghadapi masalah seperti itu mereka pasti sudah akan tidak akan bisa kuat lagi. 그 마음에 복수심과 미움으로 가득 찼을 거예요. Dan pasti hati mereka itu sudah penuh dengan kebencian dan ingin balas dendam. 근데 요셉이 보통의 사람들과 다른 것이 Namun Yusuf dia berbeda dengan orang lain. 그것은 하나님이 요셉에게 주신
꿈이 있다라는 거예요. Yang berbeda adalah Yusuf mempunyai impian dari Tuhan. 창세기 37장 5절에서 11절까지 말씀에 보면 하나님이 주신 꿈을 형들에게 얘기합니다. Akhirnya pada saat itu impian yang dimiliki Yusuf ini dia ceritakan kepada kakak-kakaknya. 형들의 곡식단이 자신의 곡식단에게 절하는 것입니다. Dia bermimpi bahwa suatu hari berkas-berkas gandumnya disembah oleh berkas-berkas gandum kakak-kakaknya. 그리고 하늘에 해와 달과 11별이 절하는 것을 꿈꾸었습니다. Dia juga bermimpi bahwa ada 11 bintang, satu matahari dan satu bulan menyembahnya juga. 이 얘기를 듣고 형들은 요셉을 더 미워해요. Mendengar itu semakin benci saudara-saudaranya. 네가 우리의 왕이 되겠냐? Kamu mau menjadi raja kami? 우리가 너를 섬기겠느냐? Kamu mau kami menyembah kamu? 육신적인 것으로 형들은 화를 냈지만 요셉은 하나님이 주신 꿈을 가지고 마음에 품었어요. Walaupun memang kakak-kakaknya waktu itu melihat impian itu dalam kedagingan, namun ternyata ini adalah impian dari Tuhan yang Yusuf simpan dalam hati. 여러분, 창세기 45장을 우리 한번 찾아보겠습니다. Mari kita baca Kejadian pasal 45. 창세기 45장 Pasal 45 3절에서 5절입니다. ayat 3 sampai 5. 같이 한번 읽을까요? 시작. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 Akulah Yusuf. 내 Masih hidup 아버지께서 kah 아직 Bapak? 살아 계시니까 Tetapi saudara-saudara tidak 형들이 dapat 그 앞에 menjawabnya, 놀라서 sebab mereka takut 대답하지 dan 못하더라. gemetar menghadapi dia. 요셉이 Lalu kata 형들에게 Yusuf kepada 이르되 saudara-saudaranya, 내게로 가까이 오소서 marilah 그들이 dekat-dekat. 가까이 가니 Maka 이르되 mendekatlah 나는 mereka. 당신들의 Katanya 아우 lagi, akulah 요셉이니 Yusuf, saudaramu yang kamu 당신들이 jual ke 애굽에서 Mesir. 판 자라. Sekarang 당신들이 janganlah 나를 bersusah hati 이곳에서 dan 팔았다고 menyusahkan 해서 diri. 근심하지 Karena kamu menjual 마소서 aku ke sini 한탄하지 seolah untuk 마소서 memelihara kehidupan 하나님이 Allah, 생명을 menyuruh aku mendahului 구원하시려고 kamu. 나를 당신들보다 먼저 보내셨나요? 요셉은 애굽이라는 강대국의 총리가 되었어요. Yusuf telah menjadi seorang perdana menteri di Mesir. 힘이 있습니다. Dia punya kuasa. 자신을 어렵게 만들었던 형들을 얼마든지 복수할 수 있어요. Dia bisa membalas dendam kepada kakak-kakak yang telah berbuat jahat kepadanya. 근데 이 요셉이 고백하는 고백이 무엇이에요? Namun apakah yang menjadi pengakuan Yusuf? 하나님이 꿈꾸게 하신 대로 당신들을 구원하기 위해서 그 생명을 구원하기 위해서 하나님이 나를 먼저 보내신 것입니다. Tuhan telah menuntun aku ke sini untuk memelihara kehidupanmu. 하나님이 주신 꿈꾸는 자는 다르다는 거예요. Jadi setiap orang memiliki impian Allah, pasti hidupnya itu berbeda. 오늘 우리 본문에 읽었던 창세기 39장의 내용이 무엇입니까? Dan apakah yang ada dalam Kejadian pasal 39? 형들이 노예로 팔아서 애굽에 이 노예로 끌려갔어요. Di dalam pasal 39 ini, dia waktu itu dijual kakak-kakaknya. 근데 그곳이 바로의 신하 보디발의 집에 노예로 간 거예요. Mereka dijual ke rumah Potifar, pegawai istana Firaun. 세상적인 기준으로는 이 요셉의 인생은 망한 거예요. Sebenarnya dalam hal dunia, kehidupan Yusuf ini sudah hancur berantakan. 그런데 성경은 다른 얘기를 하고 있습니다. Namun Alkitab menulis satu hal yang berbeda. 창세기 39장 2절에 여호와께서 요셉과 함께 하셨다. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, 그뿐만 아니라 그가 형통한 자가 되었다. sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. 그 주인이 보니까 이 요셉과 하나님이 함께 하시는 것을 보게 된 거예요. Dan dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. 거기에 그치지 않습니다. Dan tidak berhenti di situ. 이 요셉이 억울한 누명을 쓰고 감옥에 가게 돼요. Setelah cerita ini, Yusuf dituduh dan masuk penjara. 창세기 39장 21절을 보십시오. Dalam Kejadian 39 ayat 21. 여호와께서 요셉과 함께 하셨다. Tuhan menyertai Yusuf. 그래서 그 감옥 안에 있는 간수장에게 은혜를 받게 하십니다. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. 이 간수장이 요셉에게 모든 것을 맡겨버려요. Akhirnya kepala penjara itu
mempercayakan pekerjaan yang besar kepada Yusuf. 어떤 분들은 이렇게 기도합니다. Ada orang yang berdoa begini, 하나님, 저를 평안하게 해주세요. Tuhan, kiranya saya bisa hidup dengan tenang 아무 문제 없게 해주세요. atau tidak punya masalah. 근데 우리 인생이 그렇습니다. Tapi apakah hidup kita begitu? 여러분, 문제 없는 분 여기 계세요? Apakah ada dari antara kita di sini yang tidak punya masalah? 없어요. Tidak ada. 우리가 살아있는 동안 문제와 갈등은 계속 옵니다. Pasti dalam kehidupan kita setiap hari kita akan melihat banyak sekali konflik dan masalah. 그런데 하나님과 함께하는 사람은 문제가 와도 괜찮다고요. Namun setiap orang yang bersama dengan Tuhan, pasti apapun masalahnya, itu tidak apa-apa. 왜요? Kenapa? 하나님이 나의 주인 되신 거예요. Karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 불러주셨어요. Tuhan telah memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan. 하나님의 은혜 안에 우리가 들어가게 하신 것입니다. Dan kita pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 우리를 가리켜서 하나님은 너 하나님의 사람아 라고 말씀하셨어요. Dan dalam firman Tuhan berkati, tetapi engkau, hai manusia Allah. 디모데전서 6장 11절에 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르라. 1 Timotius 6 ayat 11-16, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. 그리고 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 말씀하십니다. Dan Alkitab berkata, lakukanlah pertandingan iman yang benar. 여러분 속을 일이 얼마나 많습니까? Berapa banyakkah kita tertipu? 여러분 우리 마음이 무너질 때가 얼마나 많습니까? Seberapa banyakkah hati kita terjatuh? 근데 하나님은 우리를 가리켜서 너 하나님의 사람아. Tapi ternyata Tuhan memanggil kita, hai engkau, hai manusia 우리 Allah. 옆 사람 축복할까요? Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 하나님의 사람입니다. Kamu adalah manusia Allah. 아멘. 이번 한 주간 믿음으로 승리하시기를 축복합니다. Saya berdoa, marilah menjadi orang-orang yang menang di minggu berjalan ini. 하나님의 사람은요, 망할 수가 없어요. Anak Tuhan tidak bisa gagal. 고린도후서 4장 7절에서 10절에 말씀하고 있습니다. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-10. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌습니다. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 이 질그릇은 가치 있는 그릇이 아닙니다. Bejana tanah liat ini tidaklah begitu berguna, tidak begitu bernilai. 흙을 빚어서 이렇게 만든 그런 그릇이에요. Hanya dibuat dari tanah liat. 근데 그 안에 뭐가 담겨 있다고요? Namun apa yang ada di dalam bejana tanah liat? 보배가 담겨 있다. Tersimpan harta yang terpendam. 각종 보석들이 담겨 있는 그릇이라. Ini adalah suatu bejana dengan berlian yang berupa-rupa. 여러분이 집에 금이 가득한 이 그릇을 아무 때나 놔두겠습니까? Apakah Anda akan menaruh bejana yang terisi emas di mana saja? 어디 놔둘까요? Tidak, kan akan ditaruh di mana? 가장 안전하고 가장 중요한 자리에 놔두겠죠. Pasti kita menaruhnya di tempat yang baik dan di tempat yang safe, aman. 어떤 사람이 그걸 가져가려고 하면 가져가세요. 이렇게 주겠어요? Apakah dengan mudah kita akan berikan itu kepada orang lain? 절대로 빼앗기지 않고 주지 않겠죠. Pasti tidak, itu akan disimpan dengan baik-baik. 우리는 질그릇같이 연약한 존재인데 우리 안에 참 능력이 되시는 하나님이 함께 하신다. Kita semua juga sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bernilai, namun Tuhan menyertai kita. 사방에서 우겨싸임을 당하여도 쌓이지 아니한다. Walaupun kita dianiaya, walaupun kita ditindas, tidak terjepit. 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니한다. Walaupun kehabisan akal, tidak putus asa. 박해를 받아도 버림받지 아니한다. Walaupun dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian. 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니한다. Walaupun dihempas, tidak binasa. 아멘. 우리는 하나님의 사람입니다. Karena kita adalah orang manusia Allah. 하나님의 사람으로서 우리의 삶을 어떻게 살아가야 되겠습니까? Sebagai manusia Allah, bagaimanakah kita harus hidup? 우리 여러분의 삶에 하나님과 함께하는 비밀들이
계속해서 증거되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di dalam hidup kita hari lepas hari rahasia-rahasia kebenaran Allah terus dinyatakan. 여러분 아침에 제가 교회 오면 제일 먼저 하는 일이 있습니다. Ada hal pertama yang pertama kali saya lakukan kalau sudah sampai di gereja. 뭐 할까요? Apa? 네. 오케이, 맞아요. 기도합니다. Berdoa. 그리고 두 번째 또 하는 일이 있어요. Yang kedua juga ada, 그거는 커피일 거래요. yaitu membuat kopi. 네, 커피를 이렇게 갈아서 이렇게 내리면 향기가 이렇게 납니다. Kalau saya membuat kopi, itu pasti akan harum dan harum itu akan tersebar. 그래서 오늘 데보라도 제 방에 들어올 때 목사님 방에는 좋은 냄새가 나요. Deborah juga waktu masuk ke ruangan saya bilang, ruangan pastor harum. 네, 일부러 제가 좀 교회 안에 좋은 냄새 나라고 커피도 갈고 이렇게 합니다. Nah, dan akhirnya itu sengaja sebenarnya supaya ada harum di dalam gereja kita. 여러분의 삶 속에 여러분 가까이 있는 사람들이 그리스도의 향기를 맡게 될 것입니다. Pasti kita juga dimanapun kita pergi dan berada, banyak orang akan bisa mencium keharuman Kristus dari kita. 믿지 않는 자들이 여러분을 통하여서 하나님의 살아계심을 보게 될 것입니다. Orang yang tidak percaya pun pasti akan melihat Allah di dalam kita. 로마서 6장 21절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Roma 6 ayat 21 sampai 23. 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐? Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? 그때가 언제입니까? Kapan itu? 하나님을 믿지 않고 있을 그때를 말하는 거예요. Sebenarnya ini disebut sebagai hal yang terjadi sebelum kita percaya Tuhan. 과거에는 육신의 열매, 죄의 열매를 맺고 살았습니다. Dulu mungkin kita adalah orang-orang yang memetik buah-buah dosa. 이제는 예수 그리스도로 새 생명을 얻고 이제는 하나님 성령의 열매를 맺어가는 것입니다. Namun sekarang kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita telah menjadi anak Allah yang berbuah hidup. 우리에게는 이제 참된 자유가 주어졌습니다. Kita telah diberikan suatu kemerdekaan sejati. 그리스도 안에서 자유한 자가 되었습니다. Di dalam Kristus kita telah dibebaskan. 여러분에게 주어진 자유를 어떻게? Kemerdekaan yang telah kita terima ini, bagaimanakah kita akan menggunakannya? 하나님은 여러분에게 권세와 능력을 주셨습니다. Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa. 베드로전서 2장 16절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. 너희는 자유가 있으나 그 자유로 악을 가리되 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 주어진 자유를 잘못 쓰면 악으로 쓸 수 있다라는 거예요. Jadi mari kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. 한국에 지금 대통령이 잘못된 선택을 해가지고 참 나라가 복잡합니다. Saat ini Korea juga sedang mengalami masa-masa rumit di mana presiden mengambil keputusan yang salah. 분명히 자기는 그 힘을 사용할 수 있는 권한이 있어요. Padahal beliau memiliki otoritas yang bisa digunakannya dengan sebaik mungkin. 근데 사람들이 왜 이렇게 분노하고 화를 냅니까? Namun mengapa banyak orang malah menjadi marah, menjadi geram? 주어진 권한을 잘못 써서. Karena otoritas yang dia miliki disalahgunakan. 하나님은 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키시고 Tuhan telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. 여러분에게 자유를 주셨어요. Ia telah memberikan kemerdekaan. 그 자유를 참 생명 살리고 복음 전하는 일에 쓰기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kebebasan yang kita miliki itu digunakan untuk membebaskan orang lain dan untuk penginjilan. 하나님 앞에 우리가 복종하는 삶을 사는 것입니다. Dan kita pun akhirnya hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. 빌립보서 2장 12절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Filipi 2 ayat 12. 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, bukan karena dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. 이 세대를 살아가는 너희가 세상 가운데서 빛들로 나타나라.
Sebab Tuhan mau menunjukkan cahayanya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 그래서 생명의 빛을 비추라고 말합니다. Kita dipanggil untuk memancarkan sinar kehidupan. 이것을 위해서 달려가라고 말합니다. Dan Tuhan berkata, berlarilah, kejarlah itu. 여러분 하나님 앞에 복종하는 그 삶을 살 때 여러분이 생명의 빛으로 그리스도의 복음을 전가하는 증인으로 여러분 세상 가운데 서게 될 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa kita semua akan bisa hidup di tengah dunia ini menjadi orang-orang yang benar-benar memancarkan cahaya kehidupan. 성경 속에 많은 고난 당했던 사람들이 있어요. Karena di dalam firman Tuhan banyak orang yang sebenarnya menderita. 첫 번째가 요셉입니다. Seperti Yusuf, 두 번째가 다윗입니다. Daud, 신약 성경에서 가장 고난 당했던 사람이 바울입니다. dan di perjanjian baru Paulus. 그런데 그 요셉이 가는 곳마다 하나님께서 형통하게 하셨어요. Namun ternyata Yusuf dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan membuatnya berhasil. 위기 속에 있었던 다윗이 고백합니다. Seperti Daud yang berada di masa-masa kritis. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 많은 고난과 위기 속에 있는 바울에게 하나님은 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman kepada Paulus yang berada di dalam masa sukar. 바울아, 두려워하지 말라. Janganlah takut, hai Paulus, 내가 너와 함께하겠다. aku menyertaimu. 여러분, 우리의 삶이 어떻게 하면 형통하는 삶을 살겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa hidup berhasil di dalam firman? 하나님과 함께하는 비밀, 임마누엘 축복 속에 승리하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati jadilah seluruh umat Tuhan yang selalu hidup di dalam rahasia-rahasia kebenaran Allah. 우리가 성탄절을 맞이하면서 교회를 이렇게 아름답게 꾸몄습니다. Dan untuk kedatangan hari Natal, kita juga mencoba mendekorasi gereja. 우리는 기뻐할 이유가 있어요. Ada alasan kenapa kita harus bersuka cita. 아멘. 찬양해야 될 이유가 있습니다. Ada alasan mengapa kita harus memuji nama Tuhan. 우리가 마트 가보세요. 하루 종일 캐롤송이 들립니다. Di sepanjang hari itu kita dengarkan lagu-lagu Christmas Carol. 그 사람들 이유도 모르고 노래 트는 거예요. Mereka tidak tahu artinya dan hanya memasang lagunya. 우리는 이유가 있어요. Namun kita semua mempunyai suatu arti. 우리 옆 사람 인사할까요? Mari kita bilang kepada orang di samping kita, 메리 크리스마스. Merry Christmas. 아멘. 메리 참 행복하고 기쁘다라는 거예요. Mary, suatu kebahagiaan, sukacita yang besar. 크라이스트는 그리스도를 말하는 것입니다. Dan Christ artinya 마스는 Kristus. 예배를 말하는 것입니다. Dan Mas artinya ibadah. 하나님이 예수가 그리스도로 이 땅에 오신 그날이 우리는 너무 기쁘고 감사해요. Kita sangat berbahagia mendengar kedatangan Yesus Kristus. 우리는 하나님께 영광 돌리고 예배드리는 거예요. Dan Tuhan pun telah datang. Kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, menyembahnya. 여러분 세상 가운데 하나님의 찬양을 빼앗기지 말고 여러분 최고로 하나님께 영광 돌리는 성탄절을 맞이하기를 축복합니다. Saya berdoa, mari kita semua jangan menjadi sama serupa dengan dunia ini yang tidak tahu artinya Natal sesungguhnya, namun mari mengerti arti Natal sesungguhnya. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 마음이 상하고 낙심 가운데 있던 우리를 주님이 찾아오셨습니다. Engkau Tuhan telah datang kepada kami yang penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan, keputusasaan dalam hati kami. 십자가 대속의 은혜로 구원하시고 참된 자유를 주셨습니다. Oleh Engkau yang mati di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu, kami semua telah dibebaskan. 세상 가운데 빛으로 이 생명의 복음을 전하는 증인의 삶을 살게 하여 주시옵소서. Kiranya setiap hari kami bisa hidup menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil-Mu kepada orang lain. 마음이 상한 자를 주님 고쳐 주시옵소서. Berkatilah ya Tuhan setiap orang yang sedang terluka. 병든 자를 주님이 치유하여 주옵소서. Sembuhkanlah mereka semua yang sedang sakit. 연약한 자에게 새 힘을 주시옵소서. Dan kiranya mereka yang lemah dikuatkan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜, Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심, dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사, dan karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 사람으로
kepada setiap umat-umat Allah, 생명의 빛을 증거하여 manusia Allah, dan kepada setiap pembawa cahaya hidup, 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan akan turun kepada seluruh umat-umatmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.